Guys, it's me, Minel, with my pinsan niya bakla. So, wala ni De. Wala kami himuon, kundi mag-video-video na lang. Watch the end, guys. Watch the end. Ganon. Full video. Nantawon din ninyo. Okay? Nantawon ninyo ang kunya himuon de. Gabi. So, may damuhan. Hi, success. So, gaulan sa guys. Yeah. Lolom kasi guys. Wala kami suga kundi magamit talaga. Gusto ko malakad sa Palawan kung mapapicture lang sa off-cam. Yeah, mapicture lang ko sa off-cam. Hey boy, I'm just hey boy, Bahujo. So, gusto ko ma-famous vlogger. Yeah. So, sa itsura ko guys ay wala ko yung boring. Time check guys. 10:11 na. Gising pagi ako coming. Yeah. Sino yan? Si Sandara Park. Si Jeremiah. Yeah. Ang bunganga kasi puros Jeremiah yan.